On va tout faire pour faire un grand match, pour rendre notre peuple fier, les supporters qui sont venus en nombre ici. Mais voilà, on a bien travaillé toute la semaine pour ce match-là et être prêt demain. Donc maintenant c'est... Ok. شوف ما كنشوفوش شنو داروا السنغال ولا الافريقيا اخرين واخا حنا شجعناهم كنا باغيين البارح يجيبوا 3 نقاط خوتنا السنغاليين كانوا يستاهلوا يجيبوا بعد التعادل هاك حنا كنبقاو كنشوفوا راسنا من الاول عارفين بحال اللي قلت لكم حتى حنا في الجروب ديال الموت كاين لو فيس شامبيون دو موند كاين لو 3 de la dernière coupe du monde ما نساوش هادشي بحال عندنا الكلمه ديالنا كنعرفوا لي كاليتي ديال اللاعبين ديالنا عندنا دي جوار دو توب نيفو مونديال اون اي بريباري حنا موجودين باش ان شاء الله نحطوا لو ماكسيموم كنامن ديك 10 ايام اللي دوزنا مع بعضياتنا والماتش اميكال اللي لعبنا ضد جورجي ورينا ملي غنكونوا فرقه اللي ما غاديش تكون سهله يربحونا. Non, du stress, non. Après, voilà, il faut que, entre guillemets, cette pression, que ça ne devienne pas du stress, mais juste que, voilà, qu'on soit conscient qu'on a des responsabilités, parce qu'on représente tout un pays aujourd'hui, tout un peuple. On a la chance d'être là aussi par rapport à d'autres joueurs, par choix, ou comme on l'a vu, des joueurs qui se sont blessés malheureusement. Donc il faut être conscient de ce qui nous attend et des attentes que les gens ont avec nous. Donc voilà, après, comme vous l'avez dit, l'expérience que j'ai pu avoir par rapport à la précédente Coupe du Monde nous a montré que voilà, ce premier match peut être déterminant pour la suite et que demain c'est un match à 3 points pardon, et rien d'autre, parce que voilà, on est venu ici, c'est pour gagner, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc bien sûr on aura un discours avec tous les joueurs qui sera de jouer le football qu'on sait jouer quand on est en sélection ou même quand on est en club, et que voilà, il faut jouer avec nos armes et surtout avec notre cœur et nos têtes pour ne pas avoir de regrets à la fin de la compétition. Please photograph. Ouais, c'est sûr que c'est différent des autres compétitions, mais voilà, c'est pour tout le monde pareil. On est tous dans la même situation. Je pense peut-être à part les championnats qataris et saoudiens qui ont arrêté avant. Mais c'est la même problématique que pour tout le monde. Donc voilà, l'avantage qu'on a eu, nous, c'est qu'on a su tirer profit justement du peu de temps qu'on a eu pour bien se préparer, pour être efficace dans les séances d'entraînement, dans les matchs de préparation, parce qu'on savait que le temps allait être précieux et très court. Et voilà, aujourd'hui, on a bien travaillé depuis que le coach est arrivé, et on a su utiliser tout le temps qu'on a eu à bon escient, et voilà, maintenant il faut que ça se retranscrit sur le terrain, et que لا الجو ملي جيت جو مزيان والدراري كيعيشوا بعضياتهم واحد الجو اللي مزيان واللي مهم بالحق. كنعرف الشعب ديالي هما كيامنوا ديك الجو اللي باغي هو الرباح، هو 3 بوان. بالحق كنامن بلي بالجو اللي عندنا كتعاون باش ولا الماتش ما غاديش يكون سهل، الدراري يتعاونوا بعضياتهم ويتقاتلوا، ماشي عليهم بحال اللي قلت لهم، ماشي علينا، سورتو على الشعب. دونك قلتي لي على الشعب،
اللي خصهم يعرفوا الدراري غيتقاتلوا، هذه اللي مهمه، غيعطيو لو ماكسيموم، غيجربوا يلعبوا الكره اللي جميله باش نفرحوهم ان شاء الله، وباش في الاخر ما تكونش عندنا ديك لي روغري اللي كتبقى لنا ديما في مور اون كومبيتيسيون. Is a top player playing Chelsea. Of course, the last time he don't have the same confidence in this club in national team. Me and the captain and also all players need the best of Hakim Ziyech. You see the last game, he scores one wonderful goal. When Hakimi have this confidence, he's one of the top players in the world. And also we need him tomorrow, but with his quality. And I'm very happy he come back in Morocco national team. The country need him, the country love him, but inshallah tomorrow he give what he 100% for the team. And I'm not afraid, but he give everything tomorrow. Yes, was the coach. بلاتي يسالي مع اللاعب. As the coach said, we are of course happy to have Hakim back in the team. He's an important player. He's a good friend also for everyone. And when you come in national team, you want to play with the best player you have also. And but the most important with the right mentality. And he came back with that mentality, and he gave something different to the team, because he has so much quality when he has this confidence, and it's the case because everyone trusts him, I think the staff and all the players. And yes, I'm not afraid also. I know he's gonna do good things during this World Cup, and it's going to help you because he's a talented player. And I think it was a difficult time for him with the situation, and now he's totally focused on the team and this game, and I think he will show the best of Hakim on the pitch. Gold ball player, Luka Modric, and also yes, he have something about him, but we stay focused about my player. I have a lot of good players, same Ziyech, same Hakimi, Mazraoui, Boufal, and if my team stay focused only about Modric, I think it's a big mistake. And inshallah, tomorrow, what he said, my captain, what is important is you play your football, Moroccan football, positive attitude, you give everything. And after this game, I hope we have no regrets. That is important for my team. Non, c'est pas forcément le thème de la possession aujourd'hui dans le football moderne. On est parti sur autre chose qu'est la réalité du football. Aujourd'hui, moi j'ai regardé un match de l'Arabie Saoudite, ils avaient 31% de possession de balle, ils ont tiré 3 fois au but. Et ils ont gagné le match contre l'Argentine face aux meilleurs joueurs peut-être de l'histoire. Donc possession, pas possession. Ce qui est important pour nous, c'est d'être cohérent dans notre jeu, c'est de savoir ce qu'on fait quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Si la Croatie ne nous permet pas d'avoir le ballon demain, il faudra être fort défensivement. Et s'ils décident de nous le laisser, il faudra qu'on sache ce que l'on doit faire de ce ballon. Et on a travaillé pendant 10 jours et le dernier stage en Espagne dans ce sens, pour être une meilleure équipe à chaque match. Mais forcément, avec le style de joueur qu'on a, on a envie d'avoir le ballon, mais en face, il y a des bons manières de ballon aussi. Ça va être un vrai match tactique, un vrai match technique aussi. Et je pense que le milieu de terrain sera important, celui qui aura le plus la maîtrise, mais il faudra beaucoup d'efficacité aussi. السلام عليكم كوتش وليد، امل سبحاني من قناه الكاس القطريه. انت عشتينا في قطر ماشي مده طويله، ولكن كتعرف البلاد، وهاد البلاد فيها جاليه كبيره ديال المغاربه اللي غادي تكون ان شاء الله في الماتش. واش ما كتحسش بان عندك لافونتاج انك انت اللي مدخل الفراقي وغادي تلعب في الدار ديالك؟ ان شاء الله نلعبوا في الدار. اللي سمعت الجمهور ديال المغرب، ماشي اللي سمعت، انا عارف غيجي يسالنا. كاين واحد لا كوميونيتي اللي كبيره هنا، ولا حتى في الجولف، اما في الامارات ولا في السعوديه.
ديما الجمهور المغربي حتى في روسيا كان، وقلتها الدراري اللي عندك الصح بحال اللي غنلعبوا في الدار وفورسيمون غتكون واحد لافونتاج سور لو بلان بسيكولوجيك ديالنا، وان شاء الله يعاونونا ويدفعونا الماتش كامل بحال اللي كنشوفوا مره ملي كنلعبوا في الدار في المغرب. مي الحمد لله الجمهور فين ما مشينا، واخا تكون ماشي في قطر المغاربه غيكونوا غيقولوا سير غدا بحال ماشي للاعبه ان شاء الله.